ABCDE ये 30 कहना। हेलो दोस्तों, आज हम ब्लॉक गेम से ट्रेन बनाने वाले हैं। पहले हम लोग कलर के नाम जान लेते हैं। ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। रेड, रेड यानी लाल। ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। ब्लू, ब्लू यानी नीला। येलो, येलो यानी पीला। अब नंबर काउंट कर लेते हैं, कौन से कलर कितने हैं। ऑरेंज कलर 1, ऑरेंज कलर 2, ऑरेंज कलर 3, ऑरेंज कलर 4 ऑरेंज कलर। अब रेड कलर काउंट करने वाले हैं। ये 1 रेड कलर, 2 रेड कलर, 3 रेड कलर, 3 रेड कलर, 1 ग्रीन कलर, 2 ग्रीन कलर, 3 green color, 4 green color, 5 green color, 6 green color, 7 green color, 8 green color, 9 green color, 9 green, 1 blue color, 2 blue color, 3 blue color, 4 blue color, 5 blue color, 6 blue color, 7 blue color, 8 blue color, 9 blue color, 9 blue color, 1 yellow color, 2 yellow color, 3 yellow color, 4 yellow color, 5 येलो कलर। अब हम लोग ट्रेन बनाने वाले हैं। अब हम लोग ट्रेन बनाने वाले हैं।
दोस्तों हमारा ट्रेन बन गया। लाइक एंड सब्सक्राइब।